السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناول جارمن کی ایپیسوڈ نمبر 13 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بابا میرا یقین کریں، میں بھی لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے دوست ڈکیتی کے جرم میں جیل میں تھے۔ زیان ابھی اسے لے کر گھر پہنچا تھا۔ ابراز صاحب کو خبر ہوئی تو انہوں نے تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا تھا۔ تو کیا لینے گئے تھے وہاں؟ اس پر گرج اٹھے۔ میں تو بس اسد کے پاس گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہاں وہ سب بھی ہوں گے۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ اسد ان کے گروپ کا سب سے لائق لڑکا تھا۔ فاطمہ بیگم بھی بیٹے کو روتا دیکھ تڑپ رہی تھی۔ وہ کہہ تو رہا ہے اس کی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے بیٹے کی طرفداری کی۔ خاموش رہو، کیسی ماں ہو تم، ایک ہی بیٹا تھا، اس پر بھی نظر نہ رکھ سکے کہ کیسے دوست بنا رہے وہ ان پر بھی برس پڑے۔ بابا پلیز چپ ہو جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مناہل نے قریب آ کر ان کا بازو پکڑا۔ بابا عمر سچ کہہ رہے ہیں، اب وہ ان لوگوں سے نہیں ملتا تھا۔ مناہل نے عمر کی اداس شکل دیکھ کر کہا۔ تو فاطمہ بیگم تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ زیان نے اسے گورا۔ میں کافی پہلے سے اس کے فرینڈز کے بارے میں جانتی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بعد ان سب سے نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد پر سب ہی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ فاطمہ بیگم تو اب تک سکتے میں تھی کہ اس نے ان کے بیٹے کے حق میں گواہی دی تھی، ورنہ وہ چاہتی تو بدلہ بھی لے سکتی تھی۔ تم ہو اس سب کی ذمہ دار۔ وہ فاطمہ بیگم سخت نگاہ ڈال کر نکلتے چلے گئے، جبکہ وہ اپنی شرمندہ سی نظریں چراتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مناہل سے نگاہ ملانا اس وقت ان کے بس میں نہ تھا۔ تمام بزرگ ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ یار زیان بھائی، آپ کو اب بھی شک ہے؟ عمر نے معصومیت سے کہا۔ اگر تمہاری عقل کل بہن نہ بتاتی، اب تک الٹا لٹکا آ چکا ہوتا تمہیں۔ مناہل کا غوطہ اس کی پشت پر دھپ لگاتا اوپر چلا گیا۔ تھینک یو آپی۔ وہ تشکر سے اس کے گلے لگ گیا۔ مناہل نے بھی مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ زیان صوفے پر بیٹھا آفس کے کام میں بزی تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ شام میں بات لے کر ایسے ہی لپیٹ لیے تھے۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اسے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھی تھی۔ بولو۔ ٹائپنگ کرتا مصروف سے انداز میں بولا۔ آپ چچی جان سے ریتا کے لیے علی کے رشتے کی بات کریں۔ اس نے اپنے کٹے ہوئے ناخنوں کو دیکھا جو تھوڑے بڑھ گئے تھے۔ انہیں دیکھتے کچھ جھجک کر بولی۔ زیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ اس کا شاکنگ انداز پر مناہل نے دانت پیس لیے۔ کیوں، ایسی کون سی عجیب بات کر دی میں نے جو شوق میں چلے گئے آپ؟ غصے سے بولی تو زیان نے آئی برو اٹھا کر مشکوک انداز میں اسے دیکھا۔ اصل بات اگلو ورنہ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ واپس اپنے کام میں بزی ہو گیا ہے ہی کب؟ وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ زیان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یکدم گڑبڑا گئی۔ دیکھیے اس میں غلط کیا ہے؟ علی سیٹلڈ ہے، چھوٹا سا ہی مگر اپنا گھر ہے، اچھی جاب ہے، اتنا ہینڈسم ہے، کیئرنگ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے انگلی پر اس کی خصوصیت گنوائی تو وہ بس دیکھ کر رہ گیا۔ اگر تمہارا علی نامہ ختم ہو گیا ہو تو جا کر خود بات کر لو۔ تب کر کہتا موبائل پر میسیجز چیک کرنے لگا۔ مناہل نے حیرت سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ کیوں، اچھا نہیں ہے وہ؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو زیان کا دل چاہا اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ کبھی شوہر کی کوالٹیز بھی گنوا دیا کرو، اس میں تو کوئی خوبی نظر نہیں آئی تمہیں؟ غصے سے کہتا کسی کو کال کرنے لگا۔ مناہل کو اب ساری بات سمجھ آئی تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا مطلب وہ جیلس ہو رہا تھا۔ زیان نے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تو وہ فوراً ہنسی روک گئی۔ ہاں سارا اصفہانی کی فائل ڈیٹیلز سینڈ کرو اور کل جلدی آنا، فاروق انڈسٹری کا پروجیکٹ بھی چیک کر لیں گے۔ وہ اپنی سیکرٹری سے ڈسکشن کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بس سونے ہی جا رہا ہوں، تم بھی سو جاؤ، ویسے بھی شاید نیند ڈسٹرب کر دی تمہاری، مسکرا کر کہا تو مناہل نے برا سا منہ بنایا۔ گڈ نائٹ۔ فون کاٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کریں گے بات، سمجھ آئی آپ کے؟ اس بار غصے سے کہتی ہی بیڈ پر چلی گئی۔ زیان بھی لیپ ٹاپ بند کر کے بیڈ پر آ گیا۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی، بغیر کچھ کہے لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ تھوڑی دیر تو انتظار کرتی رہی، پھر اٹھ کر اسے دیکھا جو سو چکا تھا یا ناٹک کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا، عجیب سی الجھن سوار تھی۔ شال اٹھا کر بالکنی میں جانے لگی۔ جگہ پر آ جاؤ من، ورنہ بھول جاؤ اپنے بھائی کو دولہا بنتا دیکھنا۔ اس کی نیند بھری آواز پر مناہل کھل اٹھی۔ شال صوفے پر ڈالتی جگہ پر آ گئی۔ زیان نے اپنے بازو باغیے مگر وہ ناک چڑھا کر سائڈ پر لیٹ گئی۔ دماغ خراب مت کیا کرو میرا، جب جانتی ہو میرا غصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے گھسیٹ کر اپنے سائر تنگ کرتے اس کی چیخ نکلوا دی۔ آہ چھوڑے، مجھے پین ہو رہا ہے، اس نے درد سے چیخ کر کہا۔ سوری کرو، فوراً حصار مزید تنگ کرتے سخت لہجے میں بولا۔ سوری، اس نے بے بسی سے نم آواز میں کہا تو زیان نے گرپ ڈھیلی کر دی۔ وہ روتی اس سے الگ ہوئی اور کروٹ بدل لی۔ نیند آ رہی ہے یار، اپنی سختی کا احساس ہوا تو نرم آواز میں بولا، مگر وہ خاموش رہی، بس بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ من کیا مسئلہ ہے؟ غصے سے اس کا رخ بدلا مگر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھا فوراً نرم پڑ گیا۔
نہیں کرنی مجھے آپ سے بات، آئی سمجھ آپ کے اپنے آنسو رگڑتی غصے سے کہتی واپس لیٹ گئی۔ تو کیوں دلاتی ہو غصہ جب پتہ ہے تمہیں کہ مجھے بالکل تمہارا انکار کرنا پسند نہیں ہے۔ اس نے بھی غصے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کیوں سنوں آپ کی روبوٹ ہوں میں، میری اپنی کوئی فیلنگس نہیں ہے، اپنی کوئی زندگی نہیں، غصے سے کہتی اسے دیکھنے لگی۔ ضیاء نے ایک صاف نظر اس پر ڈالی اور اپنی جگہ پر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر خود بھی اس کی طرف سے پیٹ کر کے لیٹ گئی۔ وہ الگ بات تھی، نیند دونوں کو نہیں آنی تھی ساری رات۔ صبح 5 بجے کے قریب اس کی آنکھ لگی تھی، مگر پھر 7 بجے کے الارم سے کھل گئی تھی۔ ضیاء کو اٹھانے قریب گئی جو پہلے ہی آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے واش روم چلا گیا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ ساری رات بے چینی سے گزری تھی، اپنے جملوں کی سختی کا احساس ہوا تو سمجھ نہ آیا کہ سوری کیسے کرے، لیکن ایسے بھی کیا کہہ دیا تھا میں نے جو یوں منہ پھلا کر بیٹھ گئے۔ جھنجھلاتی اس کا ناشتہ بنانے نیچے آ گئی۔ دعا بھی ٹیبل پر آ چکی تھی۔ آپ ہی میں آملیٹ لوں گی، دعا کی فرمائش پر سر ہلاتی کچن میں آ گئی۔ جلدی ناشتہ بنایا کہ کہیں بغیر ناشتے کے ہی نہ چلا جائے۔ ٹیبل پر بریڈ آملیٹ اور فریش جوس رکھا، اتنے میں وہ بھی آ گیا تھا، مگر جو لباس اس نے نکالا تھا اس کی بجائے لائٹ بلو شرٹ پر نیوی بلو ٹائی اور ہمراہ کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا۔ دعا آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں، ڈرائیور تو ویسے بھی چھٹی پر ہے۔ اسے سرے سے نظر انداز کر کے دعا سے مخاطب ہوا۔ ناشتہ تو کر لیں۔ اس نے جھجک کر اسے دیکھا، مگر ضیاء کی سرخ ہوتی آنکھیں رت جگہ کے غمازی کر رہی تھیں جن میں ڈھیر سارا غصہ بھرا تھا۔ فوراً نظریں چڑھا گئی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، رو کے انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ اللہ حافظ آپ ہی۔ دعا بھی اس کے گال پر کس کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لب کاٹتی کمرے میں آ گئی۔ رات کو نہ جانے کیا ہوا تھا اسے، لیکن ضیاء نے بھی تو غلط کیا تھا، خود بھی تو اتنی زور سے پکڑا تھا مجھے۔ منہ بناتے ہوئے کمر سمیٹنے لگی۔ کال کروں؟ نہیں، ابھی تو غصے میں گئے ہوں گے۔ جلاتی بیڈ پر گر کر موبائل چیک کر رہی تھی، اچانک موہت کا خیال آیا۔ یا اللہ، میں کیوں شخص کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کر جاتی ہوں، ہر چیز کا قصوروار اسے ٹھہرا دیتی ہوں۔ شکر میں نے رامین سے کوئی ڈسکس نہیں کیا۔ کب سے سوچوں میں الجھی تھی، سر جھٹک کر موبائل سائڈ پر ڈالا اور سونے لیٹ گئی، کیونکہ رات کو بھی صحیح سے نہ سو سکی تھی۔ جب سے ابدال جیل گیا تھا ابراہیم صاحب، اسی طرح بیگم کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ 2 ہفتے سے مسلسل تھانے کے چکر کاٹ رہے تھے۔ دیکھو آفیسر، تم حد سے بڑی ہو، مجھے اپنی بیٹی سے ملنے دو، نہیں تو میں کمشنر تک بات لے جا سکتا ہوں۔ وہ پھنکارے۔ دیکھیں سر، آپ اس سے مل لیں، مگر بیل کسی صورت نہیں ہو سکتی، ان کی 2 کیسز چل رہے ہیں اور ایویڈنس بھی موجود ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آفیسر نے تحمل سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ شوکت، انہیں ابدال ابراہیم کے پاس لے جاؤ۔ آفیسر کے اشارے پر وہ حوالدار کے ساتھ ابدال کے پاس آئے تھے جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ابدال محسن، اس کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے۔ بابا پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، میں جان سے مار دوں گا ضیاء کو، اسی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ باپ کے سینے سے لگ کر رونے لگا اور 2 ہفتے مسلسل مار کھا کر اس کے اندر لاوا سا پکنے لگا تھا۔ تو فکر نہ کر، میں بہت جلد یہاں سے نکلوا لوں گا تجھے۔ اس کا چہرہ تھامتے محبت سے بولے۔ اپنے بیٹے کے چہرے اور جسم پر زخم دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ میرا وکیل کارروائی کر رہا ہے، بہت جلد تم باہر ہوگے۔ اس کا کندھا تھپک کر دلاسا دیتے باہر نکل گئے۔ مناہل اور ضیاء، ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گا تم دونوں سے میں۔ اپنے زخم سے رستے خون کو دیکھ کر انتقام کی آگ میں جلتے نفرت سے سوچ رہا تھا۔ تم نے ایسا سانپ پیدا کیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس نے اپنے ہی بھائی کو ڈس لیا، وہ لوگ اس وقت حیدر پیلس میں موجود ہنگامہ کر رہے تھے۔ ضیاء ابھی آفس سے نہ آیا تھا۔ بھائی صاحب، ہم تو خود حیران تھے، ہمیں خود ابھی پتہ چلا ہے۔ بھائی کا بیگم نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو تم سمجھاتی، وجہ تو پوچھتی، اسی طرح بیگم بھی بڑی بیٹھی تھی۔ آپ لوگ ضیاء کے آنے کا انتظار کریں، وہ ایسا قدم بغیر کسی وجہ کے نہیں اٹھا سکتا۔ مرتضیٰ صاحب نے تحمل سے کہا تو ہنکار بھر کر رہ گئے۔ عشاء اور رامین بھی کونے میں پریشان کھڑی آگے کی صورتحال سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ رامین، ابدال کے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہو رہا ہے، عشاء نے غصے سے کہا۔ اگر ضیاء کو پانے کا جنون اس پر سوار نہ ہوتا، وہ کب کا سچ کے سامنے سچ اگل چکی ہوتی۔ یہ بے وقوف ابدال کو کس نے کہا تھا جو ڈنڈے کھا کر سب اگل دے؟ رامین کو بھی غصہ چڑھا ہوا تھا، اسے اپنے راز کھولنے کا ڈر ستا رہا تھا۔ جب ہی ضیاء اور راہم لاؤنج میں داخل ہوئے، ان سب کو اکٹھا دیکھ کر وہ بھی یہیں آ گئے تھے۔ کیا بات ہے، سب اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ راہم کو سب معلوم تھا، مگر پھر بھی نارمل انداز میں پوچھا۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے کس جرم میں میرے بیٹے کو جیل بھجوایا ہے؟ وہ پھنکارتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ کیوں ماموں پولیس اسٹیشن گئے تھے، آپ وہاں سے معلوم نہیں ہوئے آپ کو اپنی بیٹی کے کرتوت؟ ضیاء نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑی مناہل کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، ہمیں آخر کیا معاملہ ہے؟ ابرار صاحب نے بھی پوچھا تو ضیاء نے ایک نظر زرد پڑتی مناہل کو دیکھا، پھر ابرار صاحب کو۔
इन होनहार सबूत ने हमारे ख़ानदान की इज्जत को मनाहिल की झूठी तस्वीरें बनाकर नीलाम करने की पूरी कोशिश की थी। और वो खबीस इससे पहले भी इब्राहिम की शादी पर मुझसे अपनी हरकतों की वजह से मार खा चुका है। इब्राहिम साहब को तंज़ नज़रों से देखकर सारी हकीकत बता गया। लाउंज में सब पे सख्त थारी हो गया था, बस मनाहिल की जिसकियाँ गूंज रही थी। रामीन और ईशा नफरत से देख रही थी। सबसे पहले मुर्तज़ा साहब को सख्त टूटा था। ये क्या कह रहे हो ज़ियान बेटा तुम? उन्होंने नाकाबिल यकीन नज़रों से इसे देखा। बाबा ये बिल्कुल सच है। उसके मुस्तहकम लहजे पर सब बेशतर खड़े थे। आप चले जाएं इसी वक्त यहाँ से। हमें नहीं मालूम था कि हमारे घर में एक अरसा से सांप आ रहे थे जिन्होंने हमें ही डस लिया। वो गुस्से से दौड़े तो ज़ियान ने इन्हें आकर थाम लिया। बाबा आप फिक्र न करें, इतनी आसानी से इसको नहीं छोड़ूंगा मैं भी। ज़ियान ने गुस्से से इब्राहिम साहब और सितारा बेगम को देखकर जो सब कुछ जानते हुए भी यहाँ तमाशा करने आए थे। ज़ियान अगर इल्ज़ाम झूठे निकले मैं इस घर की ईंट से ईंट बचा दूंगा, उसे वार्न करते हुए बोले। और ये सब सच हुआ तो वो बेदू हुआ, मगर वह तनतनाते हुए बगैर जवाब दिए बीवी और बेटी लेकर बाहर निकल गए। फातिमा बेगम अब तक सकते में बैठी थीं। वो तो पहले ही मनाहिल से नजर ही नहीं मिला पा रही थी और अब तो जैसे इनके मुंह पर कफल चढ़ गया था। बाबा प्लीज़ रूम में चलें। मनाहिल फौरन बाप के करीब आए जो सुन से बैठे थे। अचानक उसे गले लगाकर रोने लगे। मेरा बच्चा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी हिफाजत न कर सका। रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगे। नहीं बाबा आपकी क्या गलती, प्लीज़ चुप हो जाए, मुझे कोई गिला नहीं किसी से। उन्हें थामते कमरे में ले जाने लगे। इब्राहिम साहब ने बस एक शिकवा नज़र फातिमा बेगम पर डाली जो फौरन नजरें चुरा गई थी। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो शुरू से ही बहुत पसंद था अली। चची जान तो फूले नहीं समा रही थी जब से ज़ियान ने अली के लिए रिदा के रिश्ते की बात की तो वहाब साहब, ब्राह्म और सौम्य बेगम ने बगैर किसी पसो पेश के हाँ कर दी थी। आज अली की फैमिली बाकायदा रिश्ता लेकर आ रही थी। इस दौरान मनाहिल की ज़ियान से कोई बातचीत न हुई। वो मुसलसल एक हफ्ते से उसे नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन मनाहिल ने आज उसे बनाने का पक्का इरादा किया हुआ था। इसीलिए उसकी पसंद का रंग जेट ब्लैक मुंतखब करके बात लेने चली गई। ब्लैक वेलवेट की कमीज पजामे में टावल में बाल लपेटे बाहर आई तो आंखें बंद किए टांगे बेड से नीचे लटके लेटा थका थका सा लगा। वो शायद अभी ऑफिस से आया था। खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी बाल पहुंचने लगी। मिरर में इसे देखा जो उंगलियों से अपना सर दबा रहा था। चाय लाऊं आपके लिए? उसने झिझक कर कहा। पिछले एक हफ्ते से ना उससे बात कर रहा था ना उसके हाथ से कुछ खा भी रहा था। रात को भी अक्सर लेट आता या स्टडी में सो जाता। उसकी आवाज़ पर अपनी सुर्ख होती आंखें खोल कर उसे देखा जो भीगी भीगी उसे अपने मासूम हुस्न के जलवे बिखेरती उसके जज्बात जगाती मजीद गुस्सा दिला गई। यकदम झटके से उठकर उसके करीब आया। वो फौरन पीछे हुई। जब मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे बात करने की या मेरा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं तो क्यों अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने आ रही हो? हाँ, उसकी धार पर उसने सहम कर उसे देखा और आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा होने लगे। इन्हें रगड़ती कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर फौरन उसकी कलाई थाम कर रोक गया। ये मगरमच्छ के आंसू यहीं बहाओ और खुद को भी यहीं सुखा कर जाओ। उसके भीगे सरापे पर एक गहरी नज़र डालता वॉशरूम चला गया, जबकि उसकी बेबाकी पर क्लस कर रह गई थी। अब मैं भी नहीं मनाऊंगी। आंसू साफ करके बाल सुखाए और नीचे रीता के कमरे में आ गई। ओहो, मेरी भाभी तो बड़ी प्यारी लग रही है। उसके चेहरे पर रिदा चीप गई। पिंक और गेंजा के हल्के काम के सूट में वो बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लग रही थी। ये लड़की मेरी नंद को ना छेड़ो, वैसे भी उसके धोते उड़े हुए हैं। इन्होंने मेकअप किट में ब्रश डालकर हंसते हुए कहा। वो आजकल काफ़ी मोटी होती जा रही थी, खुद को बड़े से दुपट्टे में छुपाई हुई थी। ये मोटी, ये भाभी है मेरी। अब मनाहिल ने गले में बाहें डालते लाड से कहा तो रिदा शर्मा का चेहरा झुका गई। ये तुमने मोटी किसे कहा? हाँ, उसके कंधे पर हाथ मारकर दांत पीसते हुए बोली। यार माही, ये क्या सड़ी हुई शक्ल बनाई हुई है? हिना, इसकी लिपस्टिक तो लगाओ। उसके सिर्फ काजल लगे चेहरे को देखकर रिदा ने गुस्से से कहा। ज़रूरत नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे शौहर को मुझे ऐसे ही देखने की आदत है। उसने नाक से मक्खी उड़ाते हुए इतरा कर कहा। ओहो, तो मैनिकी को भी जुकाम हो गया। अब हिना ने माने के नज़रों से देखकर उसे छेड़ा। शट अप। उसके कंधे पर हाथ मारकर खुद को आईने में देखने लगी। चुप रहो और इधर आओ। उसके लबों पर आतिशी लिपस्टिक लगा दी। अब देखो ज़रा, बिल्कुल दीवाना करोगे ज़ियान भाई को। हिना ने उसका रुख मोड़ मिरर में किया तो उसने झींक कर उसे बोला। फजूल ही बोलना, बस चलो इसे लेकर बाहर, वो लोग आ गए हैं। खुद को बस एक नज़र आईने में देखा और हिना के साथ इसे लेकर बाहर आ गई। तमाम बुजुर्ग अफराद लाउंज में बैठे थे। तूबा फौरन उसके करीब आई और ज़ोर से गले लगी। मुबारक हो, आज से भाभी कहूँगी तुम्हें, धीरे से कान में कहती उसे ब्लश करवा गई। मनाहिल ने उसे मामी के बराबर में बिठाया तो उन्होंने माथा चूमकर ढेर सारी दुआएं दी। नज़र उठाकर देखा तो सामने बैठा अली उसे ही तक रहा था।
वो फौरन नजरें झुका गई, दिल तेजी से धड़क रहा था। चलो मुबारक हो, तुम पर भी किसी लड़की ने तरस खाया। अली के मुंह में मिठाई डालते हुए मुनाहिल ने छेड़ा तो वो बस घूर कर रह गया। बराबर में बैठा सियान उसके इतने खुशगवार मूड पर तपने लगा था। मतलब 1 हफ्ते से इस लड़की ने इसे मनाने की कोशिश नहीं की थी और अब खिलखिलाती फिर रही थी। उसके हसीन रूप को देखकर दिल मजीद मचलने लगा। चाय दो मुझे, गहरी नज़रों से देखकर सपाट लहजे में बोला। वो जिसे नज़रअंदाज करके सबको मिठाई खिला रही थी, उसे देखने लगी। न जाने क्यों उससे लगा, फौरन नज़रें फेर कर उसके लिए चाय निकाली और खामोशी से पकड़ा दी। फातिमा बेगम और फायका बेगम अब्दाल वाले मामले के बाद काफ़ी चुप सी हो गई थी, जबकि रामीन शुरू से ही मनाहिल के मामू की फैमिली को कुछ नहीं समझती थी। इसलिए कंबाइंड स्टडी के बहाने दोस्त के घर पर थी। बाकी तमाम अफराद देर रात तक खुशखबरियों में मसरूफ़ रहे थे। कमरे में आई तो वो कहीं नजर न आया। बालकनी का गेट खुला था। वह समझ गई कि ज़रूर अपना शोहर पूरा किया जा रहा होगा। वो सुबह से कामों में लगी थी, काफ़ी थक चुकी थी। बगैर कपड़े चेंज किए सर तक कंबल ओढ़कर सोने लेट गई। अचानक आँख खौफनाक आवाज़ों से खुली। मुंह से कंबल हटाकर मुंदी मुंदी आंखों से इधर उधर देखा। पूरे कमरे में अंधेरा था, बस LED लाइट मुंह पर पड़ रही थी जिस पर कोई हॉरर मूवी चल रही थी। बराबर में लेटा हुआ बहुत इन्हमाक से देख रहा था। वह लपकारती उठकर बैठ गई। बचपन से ही उसे भूत प्रेत से खूब आता था। दुआ को भी कभी हॉरर मूवी देखने न दी थी। एक नज़र स्क्रीन पर डाली और चीख मारकर जियान के करीब हो गई। वो जो खैर महसूस अंदाज में उसके तासरात का जायजा ले रहा था, उसकी चीख मारकर करीब होने पर घूरने लगा। क्या मसला है? सख्त लहजे में पूछा तो मुनाहिल झिझक कर थोड़ा दूर हुई। प्लीज़ इसे बंद कर रहे वरना मुझे नींद नहीं आएगी, मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। मीठा मीठा काजल और मान पड़ता लिपस्टिक स्टिक का शेड जियान को और अट्रैक्ट कर रहा था। मुझे भी नहीं आ रही 1 हफ्ते से नींद, तो क्या करूँ मैं? उसके मासूम मुखड़े से नजरें हटाता मूवी देखने लगा। तो आप इस तरह डराकर मेरी नींदें उड़ाएंगे? घुटनों के बल उड़ते गुस्से से बोली तो जियान ने उसे खींचकर अपने बाजू के हल्के में ले लिया। 1 घंटे की बची है, बस देखो मेरे साथ बैठकर फिर सो जाना। अपने से हाथ तंग करता आराम से बोला तो मुनाहिल की जान हवा होने लगी। क्या मैं 1 घंटे ये हॉरर फिल्म देखूंगी? नो नेवर। उसका हाथ खुद पर से हटाने लगी। खामोशी से बैठी रहो वरना लाइव फिल्म जो चलाऊंगा वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वैसे भी पिछले 1 हफ्ते से बहुत तंग किया है। मानी खेजी से फ़ोन करता उसकी चिट्ठी गुम कर किया। फिर वो खामोशी से वाल क्लॉक देखने लगी, क्योंकि ना बराबर में बैठे देव को देख सकती थी और ना ही सामने चलती फिरती चुड़ैल को। बस फिल्म का साउंड ही सुन रही थी। ये गैर इरादी नज़र स्क्रीन पर पड़ी। अंधेरे कमरे में हीरोइन के बेड के नीचे से चुड़ैल का हाथ निकल रहा था। बस मुनाहिल बीबी का इतना ही हौसला था, अपने देव के गले लगकर चीखें मारने लगी। प्लीज़ बंद करें, इसे बंद करें। मैं जानती हूँ मुझसे बदला लेने के लिए किया है आपने ये सब, बंद करें। रो रो कर शिकायतें करती चीखने लगी। जिया ने कहकर गाते हुए उसे खुद से अलग करना चाहा, मगर वो और सख्ती से पकड़ गई, जैसे अभी बेड के नीचे से हाथ निकल आएगा। तो क्यों करती हो मुझे तंग? जब चिड़िया जैसा दिल है। हाँ। टीवी ऑफ करके उसकी रोई आंखों में देखा। क्या किया था मैंने ऐसा? गुस्से से साइड पर करना चाहा, मगर करवट बदल कर उस पर झुका और उसके खपा खपा नकूश देखने लगा। हटे यहाँ से। उसकी नज़रों से झिंझला गई। मूवी ऑन करूँ क्या? उसकी काजल लगी आंखों में देखा। मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। फिर उसके धमकी पर घबरा कर बोली, यही कमरा है तुम्हारा, भाई समझ। उस लब का कोना दांतों से आज़ाद करता अपनी तिश्कनी मिटाने लगा। मुनाहिल ने सख्ती से उसके कंधे पकड़ लिए। जानती हो कितना तड़पाया है सारा दिन ये गला लगाकर तुमने? उसके गुलाबी पड़ते गाल पर हाथ फेरते हुए ताबी से बोला। इससे नज़रें उठाना मुहाल हो गई थी। निजान वहाँ से उसकी धड़कनें सुन सकता था। बताओ क्या सजा दूँ? उस पर झुकता दीवानगी से बोला। प्लीज़। उसने दूर होना चाहा, मगर वो आज इसे कोई रियायत देने वाला ना था। जब एक कमरे में जियान का मोबाइल ज़ोर शोर से बज उठा। आपका फ़ोन। उसने जल्दी से चहक कर कहा। तो जियान ने पहले इसे घूरा, फिर फ़ोन को घूरा। भागने की कोशिश में हो? सख्ती से उसका चेहरा पकड़ा। उसने थूक निकल कर जल्दी से नफ़े में सर हिलाया। तो जियान ने फ़ोन चेक किया। ईशा कॉलिंग लिखा रहा था। मुनाहिल भी देख चुकी थी। हाँ बोलो। उसके माथे से बाल हटाकर अपने लब रख दिए। उसने दूर करके खफके से घूरा। नहीं, तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा मैं भला? मुस्कुराते हुए उसकी नाक खींची। उसने सख्ती से लब दबाकर अपनी चीख रोकी और खुद पर से धक्का देकर करवट बदल कर लेट गई। न जाने क्यों इसे ईशा से चिढ़ थी। हाँ यार, एक फाइल स्टडी कर रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया। चलो कल डिनर पर मुलाकात होगी, फिर गुड नाइट। उसकी प्लानिंग्स पर वो बेचैताब खाकर रह गई थी। तो मैं कहाँ था? इसको कमर से पकड़कर करीब करती इसके बालों में छुपा लिया। वो खिसक कर दूर हुई। देखिए मुझे नींद आ रही है, मैं सुबह से कामों में लगी थी, मुझे रेस्ट करना है। उसने नागवारी से कहते उसे देखा। ईशा के साथ डिनर प्लान से
ने उसे झिंझला कर रख दिया था। लाओ मैं तुम्हारी थकन उतारूं। उसकी कमर पकड़ कर दबाने लगा। मनाहिल एकदम बदक कर उठी। ये क्या कर रहे हैं? बाल कान के पीछे उड़ते सिमट कर बैठ गए। क्यों मैं नहीं दबा सकता? उसने हैरत से उसे देखा तो नफी में सर हिला गई। पागल लड़की की तरह उसे घसीटने लगा। नहीं हो रहा दर्द? क्या हो गया आपको? अपना हाथ छुड़ाते झिझक कर बोले। मान जी। उसने सर उठाया। ये तुम्हारे पीछे कौन है? उसके पीछे देखते पुरस्कार अंदाज में कहा तो वह बगैर मुड़े चीखते हुए उसके पास चिपक कर लेट गई। वाह यार, ये अच्छा आइडिया है। जियान ने हंसते हुए उसे छेड़ा तो शर्म से सुर्ख पड़ते आंखों में नमी जमा होने लगी। मैं वापस से शिकायत करूंगी आपकी, पराई आवाज में कहती उससे दूर होने लगी। अच्छा, तो मैं भी कह दूंगा आपकी बेटी मुझे रोमांस करने नहीं देती। इशार तंग करते हुए उसके कान में सरगोशी की। मनाही रोना भूलकर हैरत से उसे देखने लगी। आ, आप ऐसा कहेंगे? खंगोते हुए उसको देखा। वो इस बात में सर हिलाता कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर उसे खामोश करा गया। मामा ये सूप पी लें। मनाहिल ने साइड पर ट्रे रखकर फातिमा बेगम को उठाना चाहा। वह 2 दिन से बुखार में तप रही थी। न जाने किस बात ने बिल्कुल खामोश कर दिया था। उन्होंने एक नज़र उसे देखा जो 2 दिन से उनकी खिदमत में लगी थी। उसका खलूस देखकर वो परेशान थी कि वो इतनी तीमारदारी क्यों कर रही है, जबकि वो बहनें कभी बीमार पड़ती भी हैं तो वो कभी पलट कर नहीं देखती। उल्टा मनाहिल पर तो अक्सर काम ही दे देती थी। न जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी थी, इनकी समझ नहीं आ रहा था। शायद बाप को दिखाने के लिए कर रही है ये ड्रामे। एक सोच उनके जहन में आई। नहीं, मगर वो उनके पीछे भी मेरा ऐसा ख्याल रखती है। उसको उलझी नजरों से देख रही थी जब मनाहिल ने कुछ झिझक कर इन्हें हिलाया। मामा सूप ठंडा हो रहा है, पी लें, फिर मेडिसिन भी लेनी है। मुतफक्कर से बोली तो उठकर खामोशी से सूप पीने लगी। यार आप भी। उमर उसे पकड़ता कमरे में आया तो वो दोनों उसकी जहनी मुतवज्जो हुई। क्या हुआ उमर? फातिमा बेगम की दवाएं साइड पर रख दी। भूख लग रही है, पास्ता बनाते जा। मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोलता बेड पर ही लेट गया। कोई ज़रूरत नहीं है, हिना ने जो भिंडी गोश्त बनाया है वो ही खाओ। देख नहीं रहे सुबह सी लगी है वो। मनाहिल के बोलने से पहले वो डपट कर बोली तो इन दोनों ने गंग अंदाज में एक दूसरे को देखा, मगर वो जल्दी संभल गई। इट्स ओके मामा, मैं बना दूंगी, ये झिझक कर बोली। वो कहाँ उम्मीद कर सकती थी इनसे ऐसी बात की। तो जाओ दुआ को कहो नूडल्स बना देगी। उसकी बात नज़रअंदाज करते बोली तो उमर मुँह के जावे बिगड़ गए। क्या भाई, इतने पीके बनाती है वो? चिल्लाता हुआ कमरे से निकल गया। जबकि वह दवाई खाकर खामोशी से लेट गई। मनाहिल भी लाइट ऑफ करके कमरे से निकल गई। तूबा और रिता दोनों की शादी के दिन करीब आ रहे थे। तमाम बड़ों ने रिता की रुखसती का भी फैसला किया था। दोनों घरों में तैयारियां अरूज पर थीं। हिना की डिलीवरी के दिन भी करीब आ रहे थे। वो आजकल पप्पू के घर रुकने गई थी। फातिमा बेगम का रवैया बहुत अच्छा तो ना था, मगर अब इस पर हर वक्त तंज नहीं करती थी। दुआ के भी पेपर चल रहे थे। वह और रिता शॉपिंग करने आई हुई थी। इसका मूड आजकल बहुत खुशगवार चल रहा था। रिता, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज आखिरी बार आई हूँ तुम्हारे साथ शॉपिंग पर। वो रिता की शॉपिंग से उकता गई थी। तुम ना पागल हो, वरना लड़कियों को इतना शौक होता है शॉपिंग का। रिता ने गुस्से से उसे घूरा तो झिंझला कर इधर उधर देखने लगी, मगर जब नजरें सामने शॉप पर उठी तो इसे झटका लगा। ईशा और जियान बड़े मगन अंदाज में शॉपिंग करते फिर रहे थे। उसकी आंखों में पहले तो बेयकीनी नहीं आई, फिर अचानक नमी सी जमा होने लगी। कहाँ खो गई? रिता ने उसकी नज़र ताक़ुब में देखा तो इसे भी झटका लगा। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो लोग शॉप से बाहर आ रहे थे। मनाहिल फौरन रुख मोड़ गई। चलो यहाँ से, इसे घसीटती हुई ले जाने लगी, मगर तब तक जियान इन दोनों को देख चुका था, इसलिए इन्हीं के पास आया। तुम लोग भी यहाँ हो? ईशा ने बाल पीछे करते तो मस्खराना अंदाज में मनाहिल को देखा। जियान की नज़रें मनाहिल के सपाट चेहरे पर थी। हाँ, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, रिता ने रही मुरावतन कहा। हाँ, फिर तुम लोग की शॉपिंग भी कंप्लीट करवा दूँ, जियान ने मनाहिल को देखते हुए कहा, जो बैग में न जाने क्या ढूंढ रही थी। चल रिता, हमारी शॉपिंग तो हो चुकी। रिता से मुखातिब होती उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर गई। साथ चलना। जियान अब इससे मुखातिब हुआ तो ईशा ने नागवारी से मुंह बनाया। नहीं, आप लोग शॉपिंग करें, खामखा डिस्टर्ब हो जाएंगे हमारी वजह से। तंजिया नज़रों से दोनों को देखती रिता को लेकर चली गई। जियान ने बहुत जब्त से उसे जाता देखा। ईशा के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट आई थी। चलो जियान, वहाँ चलते हैं, अच्छा कलेक्शन है। और उसके चेहरे के तासरात का जायजा लेती मनाहिल की आने वाली शामत का अंदाज़ा लगा सकती थी। माँ, ये जो हरकत की है ना तुमने, बहुत गलत किया है। रीता ने घूर कर उसे देखा जो अपने अंदर की अखाड़ पछाड़ होती महसूस कर रही थी। रीता, अगर एक वर्ड भी इन लोगों के बारे में बोली तो अभी कहाँ से धक्का दे दूंगी। उसके फाड़ खाने वाले अंदाज पर वो इसे देख कर रह गई। मोबाइल मुसलसल बज रहा था और जिसकी कॉल इस वक्त आ रही थी वो मरकर भी रिसीव नहीं करना चाहती थी, इसलिए मोबाइल पावर ऑफ कर दिया। वह शख्स इसकी ज़िंदगी से खेल रहा था और बेवकूफ़ों की तरह उसके इशारों पर नाच रही थी।
रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों इतनी बेबस हो गई कि एक शख्स इसे खिलौना समझने लगा। घर पहुंची तो तमाम अफराद गायब थे। सोहरा कहाँ है? सब सोफे पर बैठते पानी पीने लगे। बीबी जी सपना अस्पताल के हैं, भाभी जी के यहाँ बैठा हुआ है। उसने खुशी से बताया तो दोनों खिल उठी। क्या जबरदस्त, मुबारक हो, पप्पा बन गए हम। मनाहिर ने रिदा को गले लगा लिया। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो दोनों फौरन खड़ी हो गई थी। ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ सभी मौजूद थे। हिना की गोद में खूबसूरत सा बेटा देख दोनों इसकी जानिब लपकी थी। बिल्कुल मुझ पर किया है, रिदा ने चहक कर कहा। कोई नहीं, इस मासूम की तो इतनी सी ज़बान है। बिलाल की ज़बान पर खुजली हुई। बकवास न करो और इसके सामने कमाना, वरना बंदरों की वाली हरकतें सीख जाएगा ये भी, रिदा ने चिढ़ कर कहा तो सब इन दोनों की नोक-झोंक पर हंस पड़े। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? अपने बराबर में खड़ी दुआ को घूरा। वो बेचारी खामखा गड़बड़ा गई। आपसे मतलब? नाक खिलाकर मनाहिल के पास चली गई। फिलहाल ने मुस्कुराते हुए इसका जायजा लिया। जब ऊंची बूनी बांधे बिल्कुल ही बच्ची लगती थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।